السلام علیکم کلاس 6۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک سفینہ اردو میں سے ہے جو ہے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ۔ اسم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ معنی کے لحاظ سے بھی میں آپ کو اس سے پہلے پڑھ کے بتا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، مطلب اسم بنتا کیسے ہے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 اقسام ہوتی ہیں جن میں ہے جامد، مصدر اور مشتق۔ 3 اقسام ہوتی ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ اس میں جامد کیا ہوتا ہے؟ اس میں جامد کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں۔ اس میں جامد کہتے ہیں اس اسم کو، اس میں جامد وہ کلمہ ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنتا ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جامد جو ہے اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ، بنا ہوا، مکمل، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا اور نہ یہ خود کسی لفظ سے بنتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو اگر یاد کروانا چاہوں تو اس طرح سے ہے کہ اس میں جامد وہ کلمہ ہوتا ہے جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتا اور اس سے بھی آگے کوئی الفاظ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نیا لفظ اس سے نہیں بن سکتا، جیسے کہ ہمارے پاس لفظ ہے تلوار، کتاب، باغ، چٹان، قلم، دوات۔ اب یہ ایسے حروف الفاظ ہیں جن سے نئے الفاظ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے دوسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں مصدر۔ مصدر وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اسم کا وہ حصہ ہے جو خود کسی کلمے سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے، خود کسی لفظ سے نہیں بنتا لیکن اس سے نئے الفاظ بن سکتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہوا مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ ہم اس سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں لیکن یہ خود کسی کلمے سے یا کسی لفظ سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اس کی آسان نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں اکثر جو ہے نون الف نا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، دوڑنا۔ ان کو ہم زیادہ تر ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں، جن کو ہم ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل جو ہوتا ہے وہ بھی مصدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کھیلنا، ٹھیک ہے، کھیل سے ہوگا، کھلاڑی ہو گیا، پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جو مصدر سے ہوتے ہیں خود کسی لفظ سے نہیں بنتے لیکن ان سے نئے الفاظ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ آپ کے پاس ہے اس میں مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مصدر سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خود مصدر سے بنتے ہیں مگر ان سے آگے کوئی الفاظ نہیں بن سکتے۔ اس میں مشتق وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس میں مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی مصدر سے نکالا ہوا ہوتا ہے، کسی لفظ سے نکالا ہوا ہوتا ہے، مطلب مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کوئی نئے الفاظ نہیں بن سکتے۔ جیسے پڑھنا لفظ جو ہے وہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا سے لفظ نکلتا ہے پڑھائی۔ پڑھائی جو ہے وہ مشتق ہے، پڑھنا مصدر ہے۔ پڑھنا جو ہمارے پاس ہے مصدر ہوگا کیونکہ یہ اس کے آخر میں نون الف نا بھی ہے اور یہ ہمارے ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ آپ کے پاس ہے مصدر اور اس سے نکالا ہوا لفظ ہے پڑھائی، تو پڑھائی ہمارے پاس بن جاتا ہے مشتق، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے لکھنا۔ لکھنا ورڈ جو ہے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مصدر سے نکالا ہے نیا لفظ لکھنے والا۔ لکھنے والا جو ہوگا یہ ہمارے پاس مشتق ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈرنا۔ ڈرنا جو ہے یہ مصدر ہے، اس سے ہم نے نیا لفظ نکالا ہے ڈرا ہوا، یہ ہمارے پاس مشتق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مشتق ان الفاظ کو کہتے ہیں جو مصدر سے نکالے جاتے ہیں اور ان سے نئے الفاظ آگے نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، خود یہ مصدر سے بنتے ہیں مگر ان سے نئے الفاظ نہیں بن سکتے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، جامد، مصدر اور مشتق، ٹھیک ہے۔ جامد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتے اور ان سے بھی آگے کوئی نیا لفظ نہیں بن سکتا۔ مصدر جو ہے خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتے مگر ہم اس سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مشتق ان الفاظ کو کہتے ہیں جو مصدر سے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے نئے الفاظ نہیں بن سکتے۔ مشتق کو ہم حاصل مصدر بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اسے حاصل کرتے ہیں، مصدر سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، حاصل کیا ہوا، نکلا ہوا۔ اب آپ کے پاس جو ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پیج نمبر 18 پر آپ کے پاس مشق ہے۔ سوال نمبر 1 ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کون کون سی اقسام ہیں، آپ نے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں اور ساتھ میں مثالیں دینی ہیں، ٹھیک ہے۔
क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, मंदरजा झेल इसमों में से जामिद, मस्दर और मश्तक को अलग अलग कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे जला हुआ, पहाड़, मेज़, लिखना, लोहा, छत, मिलावट, जूता, पढ़ाई। ये वो अल्फाज हैं जो आपको दिए गए हैं। आपने इनमें से जामिद अल्फाज को जामिद के खाने में लिखना है। जैसे जामिद में मैंने आपके पास के लिए लिखा हुआ है पहाड़, ठीक है। मस्दर अल्फाज को मस्दर के खाने में लिखना है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है लोहा। मश्तक अल्फाज को आपने मश्तक के ब्लॉक में लिखना है, जैसे आपके पास वर्ड है जला हुआ, ठीक है। अभी आपने ये ब्लैंक्स बाकी की कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, खाली जगहों को इसमें मस्दर से पुर करें। आपके पास जो ब्लैंक्स है आपने इसमें मस्दर लगाकर इसको मुकम्मल करना है। नंबर 1 आपके पास है, पत्तों का टहनियों पर वो डैश खुशी में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे झूमना। पत्तों का टहनियों पर वो झूमना खुशी से आपके पास जुमला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, ठंडी हवा के पीछे वो तालियां, हम आगे लफ्ज़ लिखते हैं बजाना, ठीक है। बजाना हमारे पास मस्दर वर्ड है। इस तरह से आपने बाकी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, खाली जगह को इसमें मश्तक लगाकर पुर करना है। पहले आपने मस्दर लगा के पुर करना था, अभी आपने मश्तक लगाकर अपनी खाली जगह को पुर करना है। जैसे इसे लिखाई पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं। लिखाई हमारे पास मश्तक पहले से लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमने इसके पास आगे लिख दिया है पढ़ाई, ठीक है। पढ़ना लफ्ज़ मस्दर था, हमने उससे निकाला था लफ्ज़ पढ़ाई, जो कि मश्तक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी ब्लैंक्स को भी कंप्लीट करना है मश्तक अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। अगला सवाल आपको दिया गया है, मंदरजा झेल में से जो इसमें जामिद है उनके गिर्द आपने दायरा लगाना है। आपको अल्फाज दिए गए हैं, खिलाड़ी, तलवार, पढ़ना, दवात, किताब, बाग, खाना, कलम, छोड़ना, चट्टान। अब इनमें से जो अल्फाज आपके पास जामिद है आपने इस तरह से उन पर दायरा लगा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है तलवार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदरजा झेल इसम में से जो इसमें मस्दर हैं आपने मस्दर के गिर्द दायरा लगाना है। पहले आपने जामिद के गिर्द दायरा लगाया था, सेम वैसे ही आपने मस्दर के गिर्द दायरा लगाना है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, मंदरजा झेल इसमों में से जो इसमें मश्तक हैं आपने उन पर दायरा लगाना है। तो हमारे पास पहला लफ्ज़ है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी मश्तक है इसलिए हमने इसके ऊपर दायरा लगाया है। आपने बाकी अल्फाज के ऊपर भी ऐसे ही जो अल्फाज मश्तक होंगे आपने उन पर दायरा लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन पर भी करेक्ट आंसर पर निशान लगाना है, ठीक है। नंबर 1 आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम है, ठीक है। तो हमें याद हो चुका है अभी तक कि बनावट के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम है, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 2 हैं। तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 अक़साम है, ठीक है। हमने 3 पर दायरा लगा देना है। ऐसे ही नेक्स्ट है, वो इसम जो वो इसम जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे नया इसम निकलता हो, तो उससे कौन सा इसम कहा जाता है? उसे कहा जाता है इसमें मश्तक, जामिद, मस्दर या इसमें इशारा। तो उसे इसमें जामिद कहा जाता है, क्योंकि जामिद वो अल्फाज होते हैं जो ख़ुद किसी लफ्ज़ से नहीं बनते और इनसे भी नए अल्फाज नहीं बनते। नेक्स्ट है आपके पास, वो इसम जो ख़ुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई नए अल्फाज बनाए जा सकते हों, तो उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उनको इसमें मस्दर कहते हैं, क्योंकि मस्दर ख़ुद किसी लफ्ज़ से नहीं बनता, इससे हम नए अल्फाज बना सकते हैं। इसी तरह से आपने बाकी के सारे जो हैं पेज नंबर 19 पर आपको जो 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने 12 के 12 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।